kok lukurongni beskangko narukhe belekhe sanai ang kobok nai tabuk kok naruknani baginai Tipra Jubalai Buthuni Borom Ganang Adong Mujang Olipodo Tipra Sarnang kobok nai kok kisani bisitui sini lukurongni thani bini nahar mungno naruknani bagai hambai खुलुमबाय था दिनै तयबांदाल सिनि त्रिं मेला फाय माजा फैनाय जुत आदम संना ताई आलोचना सिगां सिनि जे तिनि त्रिं उत्सव माजा फैनाय सिनि सार अनिमेश देबर्मा बनानि सबसे खाबांनि खाबिसिनि ताई खुलुमु याफारु बनि लगे लगेनो खुलुमु याफारु सिनि अनंत देबर्मा ताई सिनि जुत फाय माजा फैनाय গ্যাস রং জুতনো একলগি খুলমুঙ্গিয়াফরাই আনি দুই একটা কক ইরো সানাই বিশেষ করে সানি কবংমুং বা খুলমুং দংনাই সিনি তৈবান্দাল যে ত্রিং কম্পিটিশন তাখাইবাই হয়তো 2016 হইতে সেংখাসিনর 2016 সিনি মহারাজা প্রদুত কিশোর তুইনে সিনি স্টেট লেভেল ত্রিং মেলা খাইকা আপনারা হইতেনো আনো ইটো সুবলাই বুথুমনি কাইসা দায়িত্ব ব্যক্তি হিনে আনো kobok mani jara tui manja kuman jara tiang bermu tu tonono kaka kami jafaru je tring ni competition no tai আলোচনা নারংনাই তিনি সিনি যে tring ইবো শুরু তাবুক বর্তমান ইয়া অনেক বছর অনেক দিন থেকে সিনি শুরু মানে ত্রিপুরা রাজ্য 184 জনা রাজানি আমল থেকে সেই tring তঙ্গানি কিন্তু দীর্ঘ 70 থেকে 72 বছর চিনি রাজা বিভিন্ন ভাবে চিনি রাজ্য বরণী চেতনতা অভাব পায় বা চিনি রাজা মুতাই জামানি ফলে চিনাব খলব জাগৈ দं বৈসি সাইমে आंगै दंगो কিন্তু তাবো চিনি চেতনা বাড়ি নাই জ্ঞান বুদ্ধি বাড়ি নাই চিনি শিক্ষা দীক্ষাই সব কিছু উন্নত অঙ্গই তাবো হাই নাই ত্রিং চিনি বিজে ফেস্টিভ্যাল হিসাবে जों রমৈতি সালাইকা তাই 20-12-590 খ্রিস্টাব্দनु চিনি রাজা জুজুরফা এই ত্রিং চিনি ত্রিপুরা ক্যালেন্ডার বক্স হাজার মন্দির বা বিভিন্ন মুদ্রা লিখিত খাইজাক স্কুল কলেজ বিভিন্ন জায়গা বনি গেছা লিপিবদ্ধ খাইজাক আবো চিনি কামাল খামানি জিনিস সুংতাবো হাইন হাই রমৈতি সাবো এই ত্রিং অঙ্কা চিনি যে বাঙালি হিন্দু সমাজনি যে তামিলনাই পয়লা বৈশাখাই বছর কথা 12 ধানে পরে 12তে 1-2 সেকেন্ড হয়তো চিনি হবো বছর কথার খাবজক চিনি তিনি হিংগলে সুং কিন্তু বছর কথা হিসাবে শিশু পালন খাইজাগো এই যে বছর কেতাল হিসাবে সুং যে বাঙালি মোতাবেক সুং যে হিন্দু শাস্ত্রে সুং পয়লা বৈশাখ পালন মানে হয় চিনি ত্রিপুরা সার পয়লা বৈশাখ দিন সুং নুফুংনি যে ঠাকুর পূজার লাইও কান সুমুং কান ঘান সুম ঘাম কান লাইও সুম লাইও তাই কত কত সালাইও বাংশ মিশু সালাই চিনি ত্রিবাসানি রীতি নীতি মোতাবেক সুং যে আবান থাবেক সালাই মানে আবাহাই নো চিনি ইব চিনি ত্রিপুরা সানি বছর কাতার হিসাবে পালন লাইকে খুব জানাই গত দিনও যখন চিনি তৈবান্দল 16-17 যখন ত্রিং অংশ ত্রিপুরা রাজ্য কোনো ত্রিংনি এত প্রসার এবং প্রসার দমানিয়া কিন্তু তাবো সারা ত্রিপুরা রাজ্য যত এলাকানো যত জায়গানো ত্রিং যথেষ্ট অংশা চিনি বরংনি থিনে সেই ত্রিংনি চিন্তাধারা খাইনানি যতনে থেনানো জ্ঞান বুদ্ধি যথেষ্ট বাংসং ফাইকা আগামী দিনতে কাহামকে খাইনানি বাগান চিনি যে জেনারেশন তাক বর্তমানে তংনাই বরং আং কবগো তাই এই ত্রিং অংশা আনি পূর্ববর্তী বক্তা সাইথানা যে ডেভিড মুরাসি একচুয়ালি চিনি মহারাজা বর্তমানে যে প্রদুত কিশোর মুরাসি বউ তিনি জুজুরি ফানি কাইসা মানিক্য সূত্রে বউ তিনি মহারাজা হিসাবে বনি উদ্যোক্তা বনি কিন্তু এই ত্রিং পালাই যাগৈ দंगो সুংতাবো আগামী দিনও পালাই নাই তাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে মহারাজানি উদ্যোক্তা বাই একচুয়ালি গত দিন যেটা খাইছে দं মানে আবো খাইজাবাই দंखा 2016 থেকে তিনি রাজানি অসম ভোজন নয় দুর্গা পূজানি পরে যে দশমী দিন অসম ভোজন চালু রাখা খারসি পূজা
chung sini tibra saro kharsi fujar engjiga tongmani tal tibra hodani dofani kotor ongna rengoi sini maharaja rengoi sarokha ei saro tibra raijo sini ADC ও তিনি 19টা দফা ত্রিপুরা কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা খাইনাই প্রজেক্টটা 19টা দফা জায়গা রুজাখা আবার প্রচুর সাংজাক জায়গা দেবো যিনি হদানি যারা কলকতর রং তিনি বার্তা রুজাখা আবার ওয়ানসই দङ আবনো যিনি ত্রিপুরা সাথাবো একচুয়ালি পয়লা বুঝিলাই ওয়াসলাই তোমার থাকবো जों একই মনোভাব একই চিন্তাধারা जों থানসানি লামা ফাইলিকা যিনি ত্রিপুরা সা সুতাবো একং খাইনি মানো তাই যিনি রাজ্য নবসু উন্নত খাইমাঙ্কা এবং গত দিনে যে অবস্থায় তমানি অনেক ওয়ানসমুং চিন্তারা যথেষ্ট উন্নত অংখা আবারই কারণেও যিনি ত্রিপুরা রাজ্য অংখা একচুয়ালি যিনি বুমা আবো যিনি বুমানো जों যেরকম নুক্তই যিনি ত্রিপুরা সারা নুংনাंनाय যিনি ত্রিপুরা রাজ্য নুংনাंनाय আবনো ইংরেজি বে কাইসা ক যে আগে যখন ভারত স্বাধীন হওয়ার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাইসা বাণী সামানি সেই বাণী হাই যিনি ত্রিপুরা রাজ্য তাবো কাইসা जों ওয়ানসমুং বা সাথাই ক্লাইও আবো তাবিনাই ত্রিপুরা ইজ মাই মাদারল্যান্ড উই লাভস অল ত্রিপুরা রেসপেক্টিভ অফ religious caste and creed. We are proud of my Tripura. For it is, I am very heritage. We have unity and diversity. जों Tripura रजुत जाति धर्म दफा एक अंगै जों जुदि एकत्रित मनोभाब तुइनाय कान बाय कान मिलि कक बाय कक मिलि बुखा बाय बुखा मिलि खागे सिनि डाइभार्सिटी अबयसंनाय Tripura सिनि तिथियादिसि उन्नति हमनाय सिनि Tripura सा सिनि हामफ्राय फायनाय सिनि गत दिनि जिदा बिसे परा कत किसिनि समस्या समाधान हमनाय आबनो वासंना जरा जतन वासलायदे এই দুই একটা কক সাইনো আনি যতনে থেনা খুলমু নারওয়াই आं आंनि आलोचनाय सेस खालामनाया जतन हामबाय बेलाय हामबाय पाइथलाय हामबाय बरम गोनां त्रिपुरा जुबालाय बुथुनि आदं मोजां अलिपद त्रिपुरा सारनो आं कबकनाय ताबुक नुआतिया हदानि बरम गोनां हदाकरा हायाकेबा हदा चौधुरी बरम गोनां उदय सिंह नुआतिया सारनो कबकनाय कक किसानि बिसिंति सिनि लुकुरंनि थानि बिनि नाहारमुंनो नारुगनानि बागै हामबाय इरा इनि 1433 त्रिं न पालकनि बांगै तिनि इरा जे कुथुमुं पांडा एक पांडाना चेंखानाय चिनि त्रिपुरा विधानसभानि विरोधी दल नेता बरम गोनां अनिमेश देबबर्मा ताई हाइमांजफा चिनि टीटीएडीसीनि EM कॉपरेटिव बरम गोनां अनंत देबबर्मा ताई चिनि टीटीएडीसीनि हाइमांजक फैनाय आदं सदागर कलय ताई जे बरम गोनां सं चिनि नगरा हिसाबै फाइमांजक फाइका जतनो आली व्यक्तिगत पक्ष अंगै जतनो हामबाय जानांगौ এবং ইরা যে তিনি ত্রিঙ্গ যে আনন্দ উৎসব ন নাচতক লাই তেসারি বাঙালি যে লুকুরক ফাই মান্দক ফাইকা যতনো আলি পক্ষ অঙ্গই যতনো হামবাই জানাগো কয়েকটা কক ছাড়ানো কক লাই যে ত্রিং শব্দ মানে ত্রিং ইম চিনি ত্রিপুরা ছাড়নি বছরক তাল পালাই মানি দি চুং আগে নুজাকা যে চিনি পয়লা বৈশাখ অবকলা ওয়ানসানি যে পয়লা বৈশাখ ওয়ানসানি যে ক্যালেন্ডার হিসাবে চংজাগো আবার ইংলিশ নিকলাই পয়লা জানুয়ারি কিন্তু ঠিক সেই রকম চিনি ত্রিপুরা সারনি প্রথম বছর 21 ডিসেম্বর নকলাই নাই নাজাকা তিনি দিন চিনির পূর্ববক্তা ছাই থাকা যে তিনি 20 তারিখ বাহাইকলাই অবলি সম্পর্কে আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই বুঝিখিনা অবলি দিগাং ছালিয়া যে ত্রিংন চং প্রতি বছর এইভাবে চিনি ত্রিপুরা সারঙ্গি হুকুম মুকুমনা
উদ্ধার খায়নি হুকুম হুকুনো তাইবো সাক্কারানি বাঙে আতাই বিস্তৃত ভাবে কতর খায়নি বাঙই যে ই পালাকে চিনি ত্রিপুরা ছাড়া যুক্ত নয় এক অঙ্গান নাংনাই আং এই আহ্বান আরগো প্রতি বছর নো এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গা হলো চুং এই বছর কোথাল পালাই নাংনাই যেমন চুং ওই যে পয়লা বৈশাখ এটা আমি আলোচনা পূর্ব বক্তা সাই থাকা যে পয়লা বৈশাখ চুং চা কথক ডুম কথক আওয়ান মুই বাহান আ কতর পাই চালাইও ঠিক চিনি ত্রিপুরা সারান্ন থেলে অনুরোধ জানাবো এই যে তিনি যে ইরা সুজাকা ইরা 1434 আর অনেকে সব 1433 অঙ্গায় টাকলাই অব একটু বিতর্ক হয় যাই হোক তিনি 21শে ডিসেম্বর ক্লাই তিনি প্রত্যেকটা ত্রিপুরা সারণী বছরকতালি দিন ইরচুং আনন্দ ফুর্তি খেলে নাংনাই তবে আরেকটা দিকে তিনি যে ইরো যে পান্ডা বা মেলা এই তৃণতুই যে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানও চুং আনন্দ ফুর্তি খেলে নেয় তবে একদিকে লক্ষ্য রাখার নাই ভলেন্টিয়ার বাইরমরা যারা এই যে 30 সংসারায় কমিটিরমরা যাতে নিজে আনন্দ অঙ্গানি নাগই তাই একজনই যাতে কোনো অসুবিধা হইয়াতে ওদিকে লক্ষ্য না রাখার নাংনা অবন এসে সাওই তিনি কগ্ন মোথাক ডাক্কা হামবাই बेलाय के हामबाय सिनी तिप्रासा दफानि बिसिंग नुवातिया हदानि हदावक्रा बरम गोनां उदय सिंह नुवातिया सारनो बेलायखे हामबाय पाइपलाया हामबाय बिनि आगोलो कक नारुंनानि बागै आं कबकनाय मुरार सिंह हदानि हदा तुइफां बरम गोनां सुनील मुरार सिंह सारनो सिनी जरा केसेट नि बागिनाय आं सार संनि थानि कबकनाय किसा नि बिसिं तुइफानो बेलाय नांगौमानि कक रंनो नारुंना बागै तामो हिमालय सिनी बरम गोनां जेंसानाय सिनी मोजां अनिमेश देबबर्मा सार बिनि कक बुजुं खोनालायना नांनाय हाय बागिनाय जरा किसानि बिसिं तुइफानो नांगौमानि कक नारुंनानि बागै आं बरम गोनां नगराय संना कबकनाय हामबाय हामबाय मुरार सिंह हदानि अंगुई जुतुनानो हामबाय 1433 त्रिं मेलानो रुई चेंसा फां अपोजिशन लीडर श्री अनिमेश देबबर्मा बरम गोनां EM अनंत देबबर्मा তাই বরং গোনাং নোয়াতিয়া হদা অকরা উদয়সিং নোয়াতিয়া যতনি থেকে ও মেলানি আচুখাং অকরা শ্রী কঞ্জলীলা মুরা সিং বরং গোনাং যত MBC রক বা হাচাল হাচাল নি ত্রিপুরা সারক এই তৃণ পালকনানি হিনি ফেনেরক তাই মিডিয়া মার্কেটিং রক সুরক্ষা অরক্ষা দপ্তর ফানি হিনিমানো সুরক্ষা ফানি হিমানো ই দপ্তরনি মার্কেটিং রং যত্ন হামবাই এবং ক্রমনিয়া ফারে মুরা সিং হদানি থাইনি থাইতাম কক এই যে তিনি ত্রিপুরাসানি তের আগে আচুয়া তু সামানি খামানি চিনি কোনো লাইবুমা ক্রৈ ত্রিপুরা সারনি হুক হকলাইমানি হুক হিসাব খাইলেছি বসাপতিনি বয়স নসিদেনি নির্ধারণ খাইলে যেহেতু চিনির বিতর্ক হিনি সবাইখা বাক্সা 34 বাক্সা 33 আসলে চিনি লাইবমা করে অনুমানের উপর নির্ভর খাই চুং চলে লাইও কসার মানজার চিনি ত্রিং কামাই থাকা চুং আগে চুই চৌ নিথানে খানামানি রিসা সরবাঙ্গি সলাই
रिगनाय चामथि गानलायै नखाय सुखैतां हरलायै पुरा आगुन मास दालसा हुक चालायो हुक लाम्बि नायलायो ओ हुक न प्रथम वाखाकाय मानि आबन चिनि बिसिकताल हुक हापेंनि हुक कतालो थांगो पुष्पाख्रा हुक हगलायो आरो गारिं तांलायै हाचुगो कासालायो ओ हाचुगो कासालाय मानि आबन चिनि बिसिकताल तिप्रा सारं जेहेतु कोनो चिनि लाइगमा खरिबा जोंगामनो नो खातुं खाजानि बिसिङाव जों आ हुकनो चेंगलायो जोंहा तिब्रासा बलं पाइखांके ताई बलंगो थांलायो ताई आमचायो थांलायो एक कथाय जों शिफ्टिं काल्टिवेटर हिनि रमजागो এই हुक कतालो थांलायै जों हुक हगलायै हुक पुष्पाख्रा हुक हगलायै जों आनंद आवान बांगै आवान बथाय चालायै दिनै मा बाबार हुक कताल हगलाय मानि आरो न जों त्रिं पालेलायो दिनै राजा महाराजार आगे जना हाय हिनि न फुनुगलांगौ ओ लामानो चिचों कचारमादार कमाई थाका ई कमामानि न हायनो हाय जोंनि देशआव राजा करिनि देशआव हिंजाते बुबाग्रा सबायखा बनि मोखांखौ जंख्लायै हायनो हाय ई तेरन केंचाका चारिदिके त्रिपुरानि कोना कोना जों ताबुक त्रिं मेला हिनि पालबलाय दंलायो खातुं खाजानि बिसिङावनो जों ई त्रिं मेला दिनै बिसि त्रिपुरा सारंनि बिसि कतालनो आवान बांगै जालायै जों खुब हम बदरख्लाय पालबो दिनै कमाई थांमानि हुकुमु मुकुमु रंनो এই যে তিনি এডিসি हापां रक आगे बहु पार्टी बहु लिडार रक एडिसि कसाबाय थांजाक ब्रक इबन इ बिषयनो कोनो उत्थापन खालामलाया इबन जोंनि इम्पर्टेन्ट जे जोंनि राजा फायै त्रिपुरा सारावनो चाम्मानि जागल मथा हिनि संजानाय मानि इ त्रिपुरा मथा फायजायनो जों हायनो हाय जोंनि त्रिं मेलानो जों पुनर्जीवित मानो आबोनि बागै आं खुब तंथका शुधु दैवानदालया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासा मायाल बाम चायो हम दल परे पालगलाय दंलायो इ हुक चालायनायनि न तियैनो जों बिसिकताल याकुं गाप्रि सालायो आं जतनो कबंनाय चिनि मोरासिं सारक मोरासिं हदानि तरब जतनो कबंनाय बिसि फाइख्लायनो जों शुधु इहायख्लाय आमचाय कतर मेला संचायावै पाराय फानु जों संचालाय माखांके सबसे गाहामंनाय चिनि इ जे हुकुमु मुकुमु कमाय थांमानि न हायनो हाय रेचेंसाय तिसालाय मानि बागै आं खुब आनंद मांखा खुब तंथगं मांखा जतनो आनि इ क थें थेताम सामाबायनो मोरासिं हदानि तरफ थिका जतनो हामबाय जाफारै आनि क करनो मताबका खुलुमका बेला बेलाखे हामबाय मुरासिं हदानि हदा तुइथां बरम गोनां सुनिल मुरासिं सारनो फाइदिके ताबुक चुंकक खोनालायनाय सिनि दिनिनि पान्दानि नग्रा यग्रानि बिसिं खरकसा
Borong ganang TTIDC ni adong mujang sodagar koloi sarnang koboknai kok narukna ni bagai. Puilano Jotono Drink Bisikadal Eba Keba Drink Palai Masal Rugai Puilanani Kulumung Hamzamung Tei Chobani Chiba Yafaru Paiflaya Kulumung Yafaru Tinini O Pandano Songsanai O Pandani Ojama Jini Junal ni chairman Tei Oruni Pandani Acuk Pangokra Pai Manjak Painai Narawai Okrangai Jini Tripura Legislative Assembly the leader of opposition Borom Garang Chini Sir Onimes Deborma Paifleani Kulumung Tanai Tei Belai Belekanani Hamzang Yafaru Chiba Yafaru Chini TTIDC Hapangni Honorable Executive Member Science and Technology Cooperative Dr. No Naikoli Kamai Tiklaku Chini Sepani Cherai Hypono Yong Hinimari Mubono Chini Yong Onontono or Pai Manjak Paika Pai Manjak Paijak Chini Oroni Tiripura Hoda Tiripura Somasni Hoda Okra Mura Singh Hodani Hoda Okra Nuatia Somasni Hoda Okra Toi Onnano Sub-Zonal Zonal Protector Chairman Member Manjak Painai Joto O Am Chaini Takuk Bukuk Ani Mafani Soman Cherai Okra Jotono Paifle Hambari Thajathani Kok Sawano যেহেতু সময় সীমাবদ্ধ সর্বথুকা কেচাংমা জরা তিনি বেলেকেন খাতং থকা চিনি ত্রিপুরানি ইতিহাস ন তাইউইসা মোথাঙ্গै চিসানা বাগै যে ইয়া ব্রিজ সেলাই দंमाने চিনি দফানি बिसिंग যে কাইসা রিনেসেন্স আজাই दंमाने Ob Chini bagai belai kino nangkung mani, karon Chini sinimung Chini itihas ni bising tising jeng manai. Tasing orang asuk tonglai pro, Thaisa thani o chiring palai le mano jeng mas halai kya, je orang to 1434 sing nyawui 1433 sing nananggu. 590 ADO ইতিহাস তো বেশি সাইমিয়া মিয়ানি তক্তই তিনি চেরাইছিকো হাইপানো অকরা চাকারনি যে খুব দিখানা মানে কাহাম কি হিসাব খাইনা ক্যাংকে 1433 সমন খলাই 590 খ্রিস্টাব্দ জুজারুফা রাজা হিমতি হিনজাগো বতিনি চবা কপ্লাই ওই ফাইনো অব কপ্লাই সাল চবা কপ্লাই সাল ওই ফাইমানি সাল Palai Pele Mani Ani Kokke Maisi Choitoso Chotir Dengitong Choitoso Tetir Dengitong Choitoso Tomodeng Tong Choito Tomodeng Tong Jeng Jesekapano Chini Itihas Chini Laibu Mano Mutangi Narnake Jeng Jesekapano Palena Nangnai Karon Chini je Gonotontro Ha Hinjak Tumutabuk Bar Ha Kotor Orane Ekta Ongorai Chuchung Pia bacini itihas
এমন একটা জায়গা থাঙै সগैखा जों সঠিকভাবে চিনি ইতিহাস ন সাইমিয়া थांनाय सालगो गोबां षड़यंत्र चिनी इतिहास नि साकाव সেই কারণে তাবুংনি যে ইয়াংস্টার রক তাবুংনি যে জেনারেশন রক ও ইতিহাস ন সাইমিয়ানি কারণে ন जों हुदुर मुदुर चालायलाय दं फियाबा जेसा फानुंथुं आनि कक गाकाय जों चिनी इतिहास न चाया फानुंथुं चायफान दंथुं जों बनो पालन खाय बुसकांगो तलाङै तेरे तेरे नागे संशोधन मा खायलायनाय फियाबा जों बनो पालायना नांनाय कारण भारतनि जे संविधान गोथार तिनि हायनो सानामजागिया संविधान सानामजांमानि पिछने गोबां मा इतिहास दङ जों तिनि कास्टमारि लनि बागै जेभाबे फाइट खायलाय दङ ताक पर्यन्त चिनि तिप्रासानि कास्टमारि ल एप्रुभ खायजागिया मानिया और चिनि हदानि अग्ररक आसुकजाक दङ बरक साइमानो तामनि बागै माया अब मायां माने कारण का चिनी जे कास्टम चिनी जे लाई थांजाक इतिहास ताबु सঠিক नियाखौ जे कोनो आइन कानून सनामना अंगाखाय मुनि रीति रिवाज सिरि सितिनि सिमि पालाय फाइमानि आगि तामो खलाय फाइका तामनो प्रेक्टिस खाय फाइका तामनो पालन खाय फाइका आउना बेस खायसि आइन सनामजागौ हिंदू ल हनी कैसा आइन दङ चिनी भारत संविधान সেই হিন্দু ল এই যে আরো নিজে ধারার সেকশন র সামজাং মানে অবঙ্কা কাস্টম ন বেস গাই সামজাগো চিনি ত্রিপুরা বহাইনো ত্রিপ্রাসানি বহাইনো এক সময় কাস্টম দङ ফিয়াবা গোচারো দেরা লাইকাছে সেই কারণে ন চিনি কাস্টমারি ল जों সঠিকভাবে जों ড্রাফট খাইমিয়া সেই কারণে ন চিনি কাস্টম जों তাক পর্যন্ত সরকারিভাবে जों আমনো এপ্রুভ খাইयै जों आइनाव परिणत खाइमिया काजे ताकुरो बुकुरो आनि साक चालायर तिरिं सिमिया तिप्रासानि जे जे पालायजाना तंमानि चिनि इतिहास न रुगै गरिया अंथुं बाबा गरियानि जे जों ताबो पालायलाय दङ हांग्राय अंथुं केर पूजा अंथुं लामपारा वाथौ रलामा थेके रमै प्रत्येकटा चिनी माइनुमा खुलुमा जे चिनी जे तंमानि अबरनो जों प्रमोट मा खायनाय दाबुंनि चेराइरक किन्तु साइमिया आंले तिनो मंच पाचाय साइमानो आंले किन्तु कामि आमचे थांगाखाय असायनि बारवा पजा दङ सोलोंना मुसुमा बाय कारण अचाय बारवा आंमाबाय निनि मुंसांगिया निनि मुंसा थांगिया निनि कालचार निनि इतिहास अबुसि प्रिजार्भ दंगो अमसे मावान संनायसो बनि बागै ताकुरो बुकुरो आनि तिनिनि मेसेज अबनो तंनाय सिनि तिरप्रासानि जे फेस्टिवल तंनाय ताबुक जे जों पालाय तंमानो जों ताइबो बुसकानाय साला पालायना नांनाय ताइबो चिनि कमाजाक तंमानो जों बुसकाङो मातु बुनाय जों प्रमोट मा खायनाय बनि बागै चिनि एडिसि हाबां रेडी दङ प्रस्तुति नाय दङ जा मानसाक जों सुबाय दङ आगामी दिनाव बाहायनो जे सरकार फायनाय जे पावार फायनाय बरक बाहायनो अ सामनो तैनो बेस दंथुं अ सामनो तैनो या प्रिसेथुं आनि ए आसामुं तंनाय तै नं थानि बाहायनो कयमुं तंनाय जाहाथे धर्म तुई विभाजन यावै विशेष कायनि आइडेंटिटी सिनि मुंनो तुई खाबुर लाइके जानाय हने आं आसास नारगै कबो मुं नारगै आनि अ किसिसा कक सामानि तिनिने अ ट्रिंग फेस्टिवल बा ट्रिंग बिसिकताल नदगै आनि अ किसिसा कक सामानि अरन मुथाक्का जतननो खुलुमायका हामबाय हरका हाम बेलाय बेलाय खे हामबाय बरम गोनां सदागर कलय सारनो बेलाय नांगौमानि कक
sini lukuromi beskango naruma bagoi hingke phadi tabuk kok nalainai sini tinini opandani nograi okra boromgrang Ononto Deborma Sar Executive Member TTADC boromgrang sarno ang koboknai bini nangkumani kogrongno sini lukurongni thani shawi khnarna bagoi বেলাই হামবাই 2018 অনকলাও শুক্লাচরণ বাই और নির্বাচনী প্রচার খাইমানি আবনা আসমসা মুইতৌকা তিনিনি ও খ্রিসমাস তিনিনি ও বিশিকতাল পালাইমানি Pula nong Christmas ni cubai, bisikatan libu cubai. Tini o cini kena bisikatal palai nai, salsa sekarang o bisikatal orang palai nai ini tini jugal nai nai nong pula ni coba ni cubai. Orang ni chairman tini program, cini orang tini nograi. Asal nogarain fainai বিধানসভা no কাপড়িত নেবো শাসুক ন ওয়ান্দিরক সৌ বা অনিমেষ বাবুরে তো আমরা দরাই হি সৌ আনো মধ্যে মধ্যে শুনতা যে এই ফানকরা বরফ তিনি ওর চাতি মসুঙ্গই ননি অ্যাডভান্স বেশি কথাল ন পালাইনাই ফাইনাই বনো আং বেলাই বেলাই হাম্মাইয়া ফর tei ani phankarak saithanai thaisingo sini ompini MDC bini tabubo bini soribo belai krak shokti dongo mono ani hambai ar oro jeta bibinno bothobni okra ini chongjagrongno ang belai hammaya pharo tei tini buskango ar asuk tongnai okra chakra jotono nani bisiketali chubaiya phare ani koyekta kok sanai asolo जों आगियो नुगो दायरियो ता कुना बाबाइसा त्रिं हिनि सिजाक किन्तु 2000 সনো যেদিনও দেবব্রত কলই অরব সিএম কা এডিসিনি বিরাট কতর খেলাই একটা বিশিকাতাল পালাই জাকা বাংলাদেশনি বড় নগরাই খাইকা আসামনি বড় নগরাই খাইকা आंनि जे स्वयं तमा मानुखा अफुरुन सिमी एक्चुअली चिनि बरो नि बुखावा किचा फाइगा ताबो बुबागारा फायै बुबागारा सम्पूर्ण जेखाने पालायना मुजु आरो न पालायनान बागै उद्योग नाखा जों मुसुगां मिटिंगो डाइरेक्ट बुबागारा स्वयं शाखा चिनी मिटिंगो যত সাবজুদালো 50,000 কে রাং রটি বড় বেশি কতাল পালাইথুন কিন্তু আগে কোনো দিন রাং 50,000 কে রহ জায়গা সাবজুদালো টাকলাইন সিবি শুরুঙ্গা খালি মানকাই 1 লাখ ফানি মানো তব চিনি মুকুমু নারনেন বাগাই ও মুকুমু থাসিং খরচা সালাঙ্কা जों बिसिकताल हंकाय हांग्राया जेमन आवान चालायथै नवबर्षनि जों वानसारनि नवबर्षन 1 तारिख बैसागो जों आवान कताल सङो आर যত পারে এবং মাংস কুচকুলো গিয়া নববর্ষর দিন
hai khalai chalainani जों सुरुखाय दंमानि दाबो फिरगै आङो एलाकानि बरं रं थानि आनि अबन कबं तंनाय बुबागारा যখন कुबै कुबै न अबन बिसि कताल যদি जों 21 तारिख डिसेम्बर न जों मानियो এবং অরব সৈতানি হয়তো ভুলুম থাকে না বড় ওয়ানসুগলিয়া না एक्चुअली ठीक न 1433 न 34 जुमाया अब इरानी निम सालांका आनी को जुजरा फानी जेता सैमानी दाइरिव और वो किंतु 1433 न ताकलाई बिसिवो कै सैजाक बनि बागे अगनि थानी और नांखाता बनि बागे ए एलाकानि बरं थानी आनी कबम तंनाय आं बिसि कक नारगला नरम थानी अबना आनी कबम तंनाय प्रत्येक नगर नगर যিনি 21 তারিখ আইছুগো যখন বিশিকতাল ফাইনাই 21 তারিখ 22 তারিখ ফুগো যেত প্রত্যেক নগর নগর আওয়ান কতাল সঙ্গই এবং মুই কাম সঙ্গই মাই চালাইতুন আওয়ান চালাইতুন হিনি আনি কবং নারগিন এই নখা কক ফাইনি সামানে অরণ মতাকা যতজন হামবাই চিনি অরো যে নগরে অকরা তংনাই ব কাহাম কাই কক সাতু নিনি না বড় সময় রিকা আর হরব থুক টাকা যতনা হামবাইরি ওই যতনা কাহাম করুম তংতন বিশিকতালে চুবাইয়া পারে আনো কক ন অরণ মতাকা হামবাই belai belai ke hambai pai phlaya hambai tinini o cheng chamung pandani nogra yokra borom ganam executive member muchang ononto deborma sarno belai ke hambai maya pharu belai nangkukmani kok sini lukurongni bisingo bo narumai hingke phaidi tabuk kok khanalai sinai tinini o pandani cheng chaphang borom ganang Tripura Legislative Assembly ni opposition leader muchang Onimes Deborma Sarna koboknai bini nangkukmani kogrongno chini lukurongni thani naruknani bagai hambai যতন বেলায় বেলায় হামবাই তিনি ত্রিং বিশিকতাল 1433 সাল ন লামজাক সগনানি বাগে অ্যাডভান্স ত্রিংনি পান্দানি অফিসিয়াল আচুকফান কুঞ্জলীলা মোরা সিংরাং পুলেনো বেলায় বেলায় হাম্বাইয়া পারো চিনিয়র হদা অক্রার মানজাক ফাইজাক রগ্ন মচাং শঙ্কপদ মোরা সিং ব্রজমোহন মোরা সিং তঙ্গুচিনি মচাং অলিপদ ত্রিপুরা মচাং উদয় সিং নোয়াতিয়া তেইচিনি মচাং সুনীল মোরা সিং ako songnang chini hodani tangphang te okra rogno khulumung te chobani chibai yaparo tongu chini social activist rok zonal ni chairman machang David Mora Singh tongu chungbai chini machang Horendro Riang teibo जाय जायखे कक साइ थांनाय टीटीएडीसी नि बरम गोनां एमडीसी सदागर कलय तंगचुनबाय चिनि थासिंग कक नारागि थांनाय अनंत देबबर्मा अरफाय अनंत मोरा सिंह थांगा बतिनै बरो बेलाय बेलाय हामबाय सिक्वेन्शियल अर्डार नरर सम्बोधन खाइमानलिया फानो हांच्या साखलायका और केबो कारजा गयातै
joto tangpang tewam chaini takuk te bukuk songno khaka hamya pare ang gabang kok saya kisi sanu sanai oro je tini sika 1434 amo 1434 1433 নয় 590 এডিও যদি চিনি ট্রিং বিসিকতাল চেঞ্জা গংকে it should be 1433 অনন্ত বাবু থাজিং সানা চেষ্টা ক্লাইকা 21 তারিখ ডিসেম্বর নো জন্মানিও নো 22 তারিখ ডিসেম্বর से চিনি বিসিকতালনি প্রথম সাল আইছে 21 তারিখ ডিসেম্বর বকে চিনি 31 ডিসেম্বর হয় বছরনি শেষ দিন আজ শেষ দিনও বসালাই হর 12টানি পরে 12টা 1 মিনিট পুরুষের বিসিকতালনো লামজাক সকমানি পান্দাছে so it is not 21st December the new year is 22nd December of every year abose chini tring bisiktalni prothom sa নরগড় যারা তংনাই রোগ নরদণ্ডুকে আং বেলাই বেলাই খাস রাঙ্গো মহর নি জরাফানো কক সানান লাগে আং গোবাং কক সাগলাক ফিয়াবা ইতিহাসনি ককনো মুইতো নারাগনানি থাইসা থাইনি কক নরন গজার গ্লাংনাই जों तिप्रासारक তিনি কমাজাক ফিয়াবা চিনি ইতিহাস অনেক কলক চিনি লাইবুমা রাজমালা যারা পরিণাই রোগ দরক শিব 184 জন রাজা তো খাই থাকা 118 নম্বর চিনি রাজা রাজা হামতরফা বন জুজারও ভাবন ব যখন ওয়ানজি হানি ইতিহাসে যা লিখেছে বাংলার অনেক অংশ ওয়ানসারুগনি গোবাং মা হানো যুদ্ধ খাই জয় খাই সেগৈ আজ হেকমানি আজ যুদ্ধ জয়লাভ খাইমানো মুইতো নারাগনানি বাগে দি ফার্স্ট কিং ইন আওয়ার হিস্ট্রি জুজারু ভাবো বিশি গনিনানি তাল গনিনানি ক্যালেন্ডার্স নামকা আবনি মুংনো ট্রিং ক্যালেন্ডার আমো তাবু গিয়া তিনিনি থেকে প্রায় 1432 সাল আগে অসামুং চেঞ্জা খাইছে যারা জন্য তিনি মনেই নাই চিনি দফানো চিনি কগ্নো চিনি তংমুংসা মুংনো যারা স্বীকৃতি দিয়া বরগ্রক जों बरनो मुइदु ख्लाइरनान मुजुंगो चिनि बुबाग्रारक महाभारतनि अर्जुन युधिष्ठिर श्रीकृष्ण हाय बरग्रक बाय गोरोंलाइजाक तिनिनि गोबांमा जाराइरक इतिहास जारा पढ़िया इतिहास जारा सियारक आं अनेक समय साइंस पढ़ि दं ब्रो इतिहास लतै आं गोबां चर्चा खायो राजनीति ख्लाइना फायै लाइबुमा मा रुतुबु इतिहास नि कग्नो मा पढ़िबो चिनी त्रिपुरानि राजा त्रिलोचन महाभारतनि युधिष्ठिर राजानि राजसुई यज्ञओ बथांगि आंगे युधिष्ठिरनि यज्ञ सापाइया आबु महाभारत सिजाक एवं राजा त्रिलोचननि तीनटा मकल बिनि बिनि चिनि हाय मकल कल नै तेई कलसा मकल बिनि कनै गोसारा दंगो एवं आबो साबो महादेवनि आबुते गाइसे रूप बिनि एवं राजा त्रिलोचन जखन थांगै युधिष्ठिरनि राजसुई यज्ञ थांगै उपस्थित दंखा आरो आसुगै यज्ञ ख्लाइ दंनाय मुनि ऋषिरक साका यज्ञ सम्पूर्ण अंखा काबु तांगै स्वयं भगवान भाइयै और उपस्थित दंखा जों आबुनि वंशधर हाइते तिनि जे चिनी महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्य आ त्रिलोचन संनि फाइते 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 फाइते
তিনি প্রদ্যুৎ কিশোর জরাফাই সবাই গাইছে এবং অনেক বড় সাও जोंनो चिकन ख्लायनान बागै তিনি কেনারো जोंनो सावो आबो राजा त्रिलोचननि इतिहास आबो कुबुय कगिया आं तिनि खरां कदरखाय त्रिं निमो बान्दाव सानान मुजुङो त्रिलोचननि इतिहास যদি সত্য আঙ্গে মহাভারত বো সত্য আইছে মহাভারত বো সত্য আইছে রাজা त्रिलोचन খিবিওই মহাভারত नि मानि आइছে जोंहा त्रिलोचननि बंशधर दिनै आरो मुरा सिं मानो रियां मानो देबबरमां मानो जों तिप्रा दफानि बरक जों जुदा जुदा हदानि बरक मानो किन्तु सिनि मुं जों तिप्रा साहित्य बगैता थांने म हाव जोंनो केबेंनान बागै जोंनो सिकमानान बागै अनेक दल अनेक बदल फायो गोजा कुफुर गोख्रां कर्म एमन कोनो बदल जों नुगिया बाकी करे 75 বছর रमै जों नुगो चिनि बागै शुधु कक गाहाम सावो चिनि कालचार न सकमरो चिनि हा सेगो चिनि मानथाइ न कासुवाइते बिनि बागै ताखुग्रो जों हाइजार ससियेल एक्टिविस्ट रक जों चिरिक मा सावो ताबो गोजा कुफुर कर्म कसम दंनानि दिनलि आइते थांनानि बागै यक सामा माननान बागै जों थामसासा मांनाय आइते थामसाख्लाय जों सामुंमा तांनाय वन सुगैदे मान तिनिनि चारायरक चिनि कगनो सानान बागै चिनि कगनो सिनान बागै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चिनि ट्रिंनो पालायनान बागै ट्रिं बिसिकतालनो क्यालेन्डारो सिरिनान बागै दाइनिओ सिरिनान बागै पर्यन्त जों डिमान्ड मा खायो दाबी मा खायो चिनि हाव अथच त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा किंगडम चिनि राजा रगनि जे बिसि गनि मानि म ट्रिं क्यालेन्डार म बिसि कताल शुधु त्रिपुरा सारंनि चिनिया तत्कालीन त्रिपुरा राज्ये যারা বাঙালি অংশের মানুষ ছিলেন মুসলিম মণিপুরি যারা ছিলেন আর ত্রিপুরা কিংডম বিসিঙ্গ যত বরং বাগৈ ম বিসিকতাল আপ্রু পালাই জাগো হয়েছে যে ভারতবর্ষ গণতন্ত্র বাই जों যুক্ত অঙ্গই থাঙ্গা আনি ট্রিং কমাই থাঙ্গা আনি কক বরক কমাই থাঙ্গা আনি রিগনাই রিসা কমাই থাঙ্গা আঞ্চলিক দল সিনামই যদি রিগনাই রিসান বাগি जों মুভমেন্ট খাইয়া হাঙ্কাই তিনি অর ত্রিপুরা যুগ্রক রিগনাই রিসা কানি ফাইগলা কামু যত সারি কানজাক जों নুখামু নাইতে आं निजे अनिमेष देबबर्मा खुवाई टाउन कमिटी नि रिगनाय बरक सेक्रेटारि क्लास 8 क्लास 9 10 परिपुरु बोरै रगनो रिगनाय कान्दिनान बागै जों स्कुल थाङै सामुंबा तांखा मा पिर गायजे जों पगै थानान कगिया ताकुक तै बुकुबसो बिनि बागै जों थामसा मा तंनाय जोंनो केबेंनान बागै अनेक बर गागि साउट्रिंता बालायदे सदागर कलय तिनि अर बक्तृतारि थांपुरां गाहाम के खोनाय दंगाय चिनि कास्टम चिनि कालचार जरा कैसे जों कमा जागै पाइखायजे फियाबा ताउक्तबिसे सिसाय पाइका ट्रिं जारा पालायनाय रंनो बलं बरक हंका उरा उग्रपन्थी अथच तिनि जारा ट्रिं पालाय पुरु जोंनो उग्रपन्थी नायरक ताखा बरक ट्रिं बिसिकतालनि हैप्पी ट्रिं निविस खायनान चांगायते एवं जों सिवो तिनि जारा एसटी सार्टिफिकेट सिगमानान बागै ख्रिस्टान खायनाय बाय ख्रिस्टान खायारगनो ति प्रासारनो वालायनान बागै सांबादिक सम्मेलन खाय सानाय बरग्रक एमन एकदिन फायनाय बरब कक सानान जागा तंगला बरब कमाय मा थांनाय जदि जों थामसा तंगमान खायते दिनै आं अर फायमाने आगे नुखा जों थामसा तंगमानि बागै जों खरां यासाकमान बागै आ जनजाति सुरक्षा कमिटिर 25 तारिख डिसेम्बर एससी सार्टिफिकेट बातिल खायनान बागै मिছিল खायनान पारमिशन सानमानि त्रिपुरा सरकार कैंसेल खायरिका चिनि थामसानो नुगे अमनो चिन थामसानि जय जों थामसा मा तंनाय अनेक बरक साव निन चिठिन बागै जों खोना आं सागानि चिठि आनी दफा जदि आनी उक्लग करिखाय
অনিমেষ দেববর্মা 1 লক্ষ চিঠি ছিপানো আ চিঠিনি কোনো দাম তংলা খামো কিন্তু আনি চিঠিনি উকলগ তিনি ত্রিপুরা সরকার 14 লক্ষ ত্রিপুরা 96,000 নুই সাব বানচাল মা খায় বড় গাইছে আ থামসানো চেন মা তরজং নাই তাকুকতেই বুকুকচং তিনি নাই সালো আংশ রাজনৈতিক বক্তব্য রই বরংনি বুথৈনো তুংফ্লারনানি কক গিয়াইছে কিন্তু হাইবানো তিনিন সালো চিন লাইবুমান কক মাসাও চিনি কমাই থাংমান ককনো মাসাও চিনি থিনাংনি ককনো মাসাও আনি হাওয়ান যখন অধিকার কমাই দङ আফরনো বুঝাইছেন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাসানো হাইতে আর থাঙ্গি দংনানি একমাত্র লামাও মনো খনাতক জাগিয়াংমান অনেক বড় গ্রহ অনেক দফানি বড় গ্রহ কিন্তু বেঁচে থাকার একমাত্র লড়াই একমাত্র সেই রাস্তা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আমো কোনো নিনিয়া নিয়া মহারাজ নি থাংনানি দাবিয়া ত্রিপুরা মথা থাংনানি দাবিয়া ত্রিপ্রাসা থাঙ্গি দংনাঙ্গা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড মাননা নাংনাই মসু শেষ ককনা নাংনাই অমসি চিন চবা মাংনাই গোबां কক आं सालिया अनंत बाबू आं थाजिं सावो आं तैवान नालो पाई अनंत मुरा सिंह थांगा ताङै सोंगाय आमसो हरदि बर' माइचाइ मानसिनो आं सागां गालांला माइचालिया थांनाय दै गुदुं कापसासो दंगायबा गाहामखाय नोङै आवान बाङै थाइसासो दंगाय सकजाक सायाखै चल थांबायसिनाय सोनंत बाबू हाय बरनो तिनी जों याफा तामै जों बिनि लाई थांमानि सालो बिनि चबा बिनि कन्ट्रिबिउशन रेसपेक्ट रान दरकार प्लीज याफा तामै तिनी अनंत बाबू नो जतन रेसपेक्ट शो खायजाय अमिताभ बच्चन नि सिनेमाओ शशि कापुर संग आसो एक्टिंग गाहाम गाहाम खायो किन्तु बुमुं थाङो अमिताभ बच्चन नि शशि कापुर बुमुं थाङि हायजे अनंत बाबू बाहाइनो बबो तीन मिनी शशि कापुर हाइছে যদি বকরি খায় তিনটা সিদ্ধু বুথানি চিনি বিজয় রাঙ্কল অমিতাভ বচ্চন ফানো আ সিনেমা শশি কাপুর নি রোল খাইকা চিনি অনন্ত বাবু হাইছে আবন বাগি বনাং বেলায় হামজাগো বিনি লাই থাংমানি চবাতে বিন কন্ট্রিবিউশন ন বেলায় বেলায় বড় মায়া ফারু তাকুতেই বুকুকচং Tring bisiketal no yasaknan bagai advance tini noro mo salpa palaika chini pore no resab nai musuk nai rok gitar rok thonlai begena norok bong resab mong musamung nai di nong kabang somoy nahalia phainai sal chini bagai kahamuntung 1433 bisiketal chini tipra sarok ni bagai katal sal kasai phaitung चिनी ग्रेटर त्रिपुरा ल्যান্ড नि बखागो जों हिमै मानतुम अ प्रार्थना अ इच्छा नं थानि जतन थान नारगै आंगानि क गरन मथाक्सिने बेलाय बेलाय जतन हामनाय बेलाय बेलाय के हामबाय दिनैनि अ पान्दानि जें साफां बरम गोनां त्रिपुरा